We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasantigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Pipila ka mga dapit sa Metro Cebu ang nakasinati og pagbaha gumikan sa kusog na pagpundak sa uwan pasado alas 12 kaganinang udto. Matod sa Pag-asa nga mugna kini sa Intertropical Convergence Zone. Hinoon walay gikataho nga adunay grabing epekto ang nasinati nga weather condition. Ani ang report. Sa barangay Tipadilla daw susama sa sapa ang ilang kasada nga gisanapan sa baha nga gihimo na ganing tabuk-tabukan sa mga bata. Ang ubang mga tao way nahimo kun dili sa pagtamak na sa baha aron makaabot silang padulngan. Ingon usab nini ang sa MJ Cuenco Avenue diin nakamugna og kahuot sa mga sakyanan nga misungasong sa baha diin ang uban nagpanagana sa kahadlok nga mupidok ang makina. Samtang nabalaka usab ang mamulupyo sa sitio Ubos Pundok sa barangay Basak Pardo, Cebu City kay misulod na silahang balay ang tubig. Ang naasoy dapit kaniadto ra na problema sa baha ug giaksyonan na unta sa mga opisyal sa syudad apan mibalik na usab ang suliran nila karon sa baha. Mauni ang kahimtang sa amoa basta magbaha hapit na mulapas sa matag balay. Mao na ang kuan hapit na musulod or nisulod na siya dito. I hope unta, please, masolbad na ning problema kay grabe. Gibahaan usab ang lupa nga bahin sa barangay Apas. Gihulagway kini sa usa ka netizen nga susama sa sapa. Nakasinati usab og pagbaha ang pipila ka mga dapit sa nasipit Talamban. Samtang sa Dakbayan sa Talisay, nakasinati usab sa pagbaha ang pipila ka bahin sa Cebu, South Coastal Road, ilabi na sa barangay San Roque. Sa Mandawi City, nakasinati usab sa pagbaha ang pipila ka mga dapit. Suma sa weather specialist sa Pag-asa Visayas, Engineer Jomer Eclarino, nga Intertropical Convergence Zone ang nakamugna og katag-katag nga thunderstorm nga mihatod sa pag-uwan-uwan nga nakamugna usab og pagbaha. Nakarekod ang Pag-asa og 75,000 ngadto na sa 150,000 ka drums per square kilometer. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gitunan karon ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong-Chan ang posibilidad nga mamahimong probinsya ang tibok isla sa Mactan, lakip na ang lungsod sa Cordova. Apan yang itataw nga wa pa kini malakip sa mga balaod noon nga iduso ni Lone District Congresswoman Cindy King Chan. Ano ang report? The project of Gikonpermar ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong-Chan nga padayon pa nila karong gitun-an ang posibilidad nga mamahimong usa ka probinsya ang tibok isla sa Mactan nga maglakip sa lungsod sa Cordova. Matud ni Chan, ang ideya iya sa mitaliwan nga Presidential Legislative Liaison Office Secretary Adelino Sitoy ug nakita niyang dako kaayo kini og mahatag nga kalambuan alang sa tibok isla sa Mactan. Based on populations and area,
we are already qualified. There is already a plan of Secretary Adi. Ang ako lang pagkuha lang atong mga data siguro na asa to the pita ang target to become a municipality and a city of Lapu-Lapu. Ubos sa plano, himuong dakbayan ang lungsod sa Cordova, samtang bahinon sa duha ngadto sa tulo ka lungsod ang dakbayan sa Lapu-Lapu, diin usa sa mga lungsod ang Olango Island. Dugang ni Chan, taod-taod nang wa mahisakop ang Lapu-Lapu City sa probinsya sa Sugbo human kini madeklarar nga highly urbanized city. Ang Cordova, kung basihan usab sa mapa, mauna lang ang nagbidugto nga lungsod nga nalayo sa mga kauban niini sa 6th District. Busa alang sa mayor, dili unta hatagan og bulok politika ang plano kay alang raman usab kini sa kalambuan sa tibok Mactan Island. Maho nga ni may nga Lapu-Lapu City is an adapted of the province of Cebu. So anything unsay makaayo, even from the start of the pandemic, Lapu-Lapu is very supportive for one island Cebu. Okay. So ang ato lang dili na to buhatan og politika kundi atong tan-awon unsay makaayo para sa kinatibukan. Apan giklaro ni Chan nga sa pagkakaron wala pa kini malakip sa mga nahanay nga balaod nun sa iyang asawa nga si Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan kay gitan-aw pa nila ang ideya kung viable ba o dako ba ang posibilidad nga mapalabang kini sa Kongreso. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa usab makuhai og habig si Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan ug si Governor Gwen Garcia. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa lungsod sa Mapana sa Northern Samar, 7 ka mga sundao ang naangol. 2 kanila ang naa sa makuyaw nga kahimtang. Human miulbo ang mina samtang mipahigayon sila og community service. Sa press conference karong hapon, pinaagi silang social media, gipahibaw ni Major General Edgardo De Leon, 8th ID Commander, nga ang mga kasundaluhan nga sakop sa 20th Infantry Battalion ug 63rd Infantry Battalion mipahigayon og immersion activity sa barangay Magsaysay diyang nahitabo ang pag-ulbo mga alas 6:15 kaganihang buntag. Matod ni De Leon, 2 kanila ang naa sa makuyaw nga kahimtang. Nasagmuyo ang general nga gihimo ang pagpaulbo samtang mipahigayon ang kasundaluhan sa community service. Gipasangidla ni De Leon ang mga sakop sa New People's Army nga maoy miatake. Gikondenar usab niini ang armadong pundok nga nakasupak sa international humanitarian law nga nagdili sa stockpiling ug pagpanghimo og mga mina. Nagpadayon na karon ang hot pursuit operation sa kasundaluhan batok sa mga rebeldeng pundok. Mga traffic violators nga naisyuhan og citation ticket sa dakbayan sa Talisay, pasakaan og kaso samtang motorsiklong dili moagi sa outer lane si Kupon. Adunay live report si Femari Dumabog. Fem. Yes, Lana, alarman na ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority kay dul-ana sa 30,000 ka mga nasikop nga traffic violators sukad sa miaging tuig nga wa paghihapon nakasettle sa ilang mga kalapasan. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga sa miaging tuig lang, kapin sa 21,000 ka mga traffic violators ang ilang natala. Samtang dulaan sa 6,000 suka Enero hangtod sa Hunyo ning tuiga. Sagad sa mga traffic violators, wala gani magpakabana aron mabayran ang ilang multa. Dugang ni Tumulak, usa sa nakapaalarma nila kay nagkadaghan ang ilang natalang mga disgrasya. Sukad sa Enero hangtod sa Hunyo ning tuiga, moabot sa 1,099 ka mga aksidente sa daan ang ilang natala. Kagahapong adlaw, dunay meeting uban ni City Fiscal Marcel Rubia, ang City Attorney nga si Attorney Sososco, o niya ang City Admin nga si Attorney Rodelin, atol sa meeting na sabutan nga andamo na sa City Toda ang tanang mga dokumento tungod kay sa second term karon ni Mayor Samsam, musugod nami sa pagpasaka og kaso. Dugang ni Tumulak nga base sa City Ordinance, gihatagan og usa ka semana ang matag traffic violator sa pagsettle sa ilang kalapasan. Mibahad si Tumulak nga bisan ang labing gaan nga kalapasan, lakip sa ilang pasakaan og reklamo. Nakastorya mi ni Joy niya na ako siyang giingnan tanawa lang gyud ang mga traffic violators kinsa gitong grabe kay ang violation. We start from there.
Samtang gitukiusab sa pag-courtesy call ni tumulak sa mayor nga sikupo na mga magmotorsiklo nga muagi sa fast lane inay nga sa outer lane. Mato di tumulak nga angay lang nga madisiplina ang mga motorista ug mosunod sa balaod aron kalikayan ang aksidente. Sa 1,099 ka mga aksidente, sagad daglambigit sa motorsiklo. 7 na niini ang nakalas. Kining mga motor naaragid sila sa daplin, outer lane. Naaragid sila sa slow moving nga side, no, sa atong highway. So kung panalitan naa sila sa middle lane or naa sila sa inner lane, nya mo kalit sila og tabok ngadto sa pikas lane, so makonsider na mo sila nga reckless. Kay naghatag sila og kadelikado. Para na ako ma'am, musunod lang gud ta sa rules para wala ay kuan dili ta matikitan, basta mo-follow na nya, wala si may tabong nga disgrasya. 30 years ko ng motor. So far, sa kadugayan sa akong motor, daghang ko na experience nga mga riders nga wala disiplina. So, never ko musod sa mga center or fast lane. Okay, OFW mo ko. Gamit mo motor sa gawas. Lan mo pahigayon pinuon ug usa ka semana nga information dissemination ang City Toda sugod karon aron pagpaybaw sa lagda nga strikto nilang ipatuman. Lan, Daghang salamat, Femari Dumabok. Ikaduhang adlaw sa voters registration alang sa barangay ug SK election sa Lapu-Lapu City, padayong gidagsa sa mga buot magparehistro. Pipila kanila nagdapa og mga gagmayng bata. Ani ang report. Sukwahi kaghapon, mas hapsay na ang linya sa mga nagparehistro karong adlaw. May mga lingkuran na sa lobby sa City Hall alang sa mga naglinya apan tungod sa kadaghan sa mga magparehistro. Daghan gihapon ang nanagbarog nga miabot na sa luyong bahin sa City Hall. Usa sa mga misayo ang banayng dayaw nga kagahapon paunta magparehistro apan naabtan sa cut-off. Alas 6 nangari na may diri. Kay para bahala lang ka ng kuan basta kay masayo lang mauna linya dito ba. Tulo sa mga anak ni Marilyn na nag-edad og 15, 16 ug 17 anyos, mga first-time voters. Samtang siya ug ang iyang bana mobalhin sa ilang rehistro gikan sa Balamban padung sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kay way makabantay, gida na lang nila ang duha nila ka mga anak nga na nag-edad og 2 anyos ug 9 anyos. Wa may choice kay wa may makabantay la. Gihangop sa Comelec Lapu-Lapu ang sayong pagparehistro aron dili magdasok ang mga botante sa katapusang adlaw. Matod ni Benji Dayundon, Election Assistant 2, nga sagad sa 273 nga nagparehistro kagahapon mga transferee. Wa pa usab sila schedule alang sa off-site registration. Pero naay mo hangyo siguro nga mga kapitan, murag daghan siguro silang barangay, basin mo sugod si attorney. Subling pahimangno sa Comelec nga dili magda og gagmay mga bata ang mga magparehistro kay anaa pa ang hulga sa COVID-19. Kaysa atong resolution wala pa gyud ibutang tong kanina magdag bata special. Katurang mga mabdos, PWD, senior. Moro din na sa tong resolution. Pero asay murag maluoy man sig hilak-hilak na, mo nang unahon lang pod. Dawaton sa Comelec ang mga magparehistro nga nag-edad og 14 anyos, nga mag 15 anyos na karong Disyembre 5 ug makapakita og birth certificate ug valid ID. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Usa ka 9 anyos nga bata pipila ka adlaw na kuno nga nagbisikleta gikan sa lungsod sa Argao sa Southern Cebu hangtod nga naabot kini sa lungsod sa Konsolasyon. Gipangita karon ang pamilya sa maong bata. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa highway sa lungsod sa Konsolasyon, naabtan kagabi sa traffic enforcer ang bata sakay sa iyang bisikleta. Gihulagway ni Melvin Dumagit daw sa nagluya o gikapoy kuno kini. Maong gipapahuway kini sa enforcer o gipakaon aron mahuwas-huwasan. Ang bata na ilang si Jaime Sumampong gikan pa sa barangay Taluot, Argao, sakay lang sa iyang bisikleta. Biyernes pa kuno kini nagsugod og bike ug may kuyog siyang kailang nga may anggang ngi-ngi kapin sa 20 ang pangidaron. Gigutom jud siya gabi. Amo to nga gusto ka anak ako nang i-guide imong bisikleta para dili mawa anak lang kamatog nga murag makonsensya man ko.
adto ta ko police station dito nya ningari na lang ko. Sa pagpangutana namo sa bata, miangkon kini nga may plano sila sa iyang kauban nga manarbaho dinhi sa syudad pinaagi sa pagpanghugas og plato. Apan samtang anaa sa syudad, nagkabingkil kuno siya sa iyang kauban maong gibiyaan kini. Anong gibiyaan mo kaniya kay? Lagot mo to siya na ako kay kung naakulpan kay di mo kuno ko mangatag sa natagan ako siya. Man siya nga yayahay ta niya. Mo to gabi nakakaon ko gabi kay nakakita mo kupan niya. Akong pangayo na mo to gipakaon ko kanon. Sa pagsukit-sukit sa identity sa bata, giasoy niini ang pangan sa iyang apuhan, Mosay Sumampong. Aron nga naman narbaho man ka? Aron makapalit ni bugas. Ari ato bang? Pila may sweldo dito kuno doy? Us kagatos ang adlaw, may na lang napalit sa kilo. Gitawagan sab sa GMA Regional TV ang kapitan sa Barangay Taluot, Argao nga nakahibaw sab sa issue human ma-post sa social media. Gipatrace pa kini ni Kapitan Chanito Kiblat aron masayran kung taga ilang barangay bagyod kini. May trace nakuha tatong daran kay matkuha gyud ato maayang kung say detalye sa iyang pamilya diri sa Talot. Kay MDR mo ni kontak nako kay nangita nako tanap po sila taga Talot pa rin siyang bata. Ako pong ginan nga ako sa verify. Nakig-alayo na ang enforcer sa Konsolasyon PNP aron matabangan ang bata ug matugyan sa pamilya. Sa pagkutlo ning balita, gibutyag sa kapitan nga sa inisyal nga impormasyon na trace nga tagalungsod sa Ronda si Sumampong. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, nahulikam kining aksidenteng nahitabo sa sulod sa Ceres Terminal sa Barangay Calgan, Dumaguete City. Nakuhaan sa CCTV ang mga pasayro nga galingkod samtang ang uban gabarog nga naghuwat og kasakyan. Nakuhaan usab sa CCTV ang pag-abot sa usa ka series bus. Ang sunod na hitabo gidaro na sa bus ang gahuwat nga mga pasayro. Sa blatter sa Dumaguete City Police, giila ang nagmaniho sa series bus nga si Juebi Lahot, 43 anyos. Nahitabo ang aksidente alas 12 ganinang unto. Matod ni Police Lieutenant Colonel Juson Paralag, ang hipis sa Dumaguete Police Station. Nga swerte lang nga daw gihandos lang ang mga lingkuranan nga nagsilbing sagang sa mga pasahero. Nakaangkon og mga minor injuries ang mga biktima. Tulo sa mga biktima nga nadalas na balanan tagalungsod sa Minglanilla o mga minor de edad. Karon ma'am, ato man ko nag-determine whether it is a mechanical malfunction or human error. Pagkakaging sa ato ang driver is mechanical error, meaning ma'am, napatiyo or nakuha ng iyang brake. Sa adlang Huwebes na gitakda ang distribution sa ikaduhang batch sa financial assistance sa mga tricycle drivers ug operators. Sa miaging semana gihimo na ang pang-apod-apod sa 5,000 pesos nga ayuda sa mga adunay prangkisa niini sa Mandawi City. Ayuda kini sa gobyerno kanila taliwa sa kanuneng pagsaka sa presyo sa gasolina. Ilabi na sa reklamo sa mga drivers sa kalisod na sa ilang panginabuhian. Sa unang pagpanghatag, 97 ka mga operators ug drivers ang nakadawat. Gipahibaw ni Mayor Jonas Cortez, may ikaduhang batch sa pang-apod-apod. Himuon kini karong Huwebes. Ang nahitabo manggod na uban nga wa maka-comply sa requirements no nga atong ipaningkutan nga matagan gyud sila kay ang tanan apektado man. Ani ay nangawat og bike sa barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo nga gisakyan ang bike hangtod na sa Bulacau, Talisay, nasikop sa mga traffic enforcer sa City Toda. Nabantayan sa traffic enforcer nga gagukod ang biktimang minor de edad sa suspitsado nga nagsyagit nga nangayo og tabang. Hinungdan nga gibabagan sa mga traffic enforcer ang suspect ug gitugyan sa Talisay City Police. While nagman og traffic ang ato ang personnel, doon ay usa ka tawo nga nagmaneho sa iyang bisikleta
nagdagan, no? Unya nabantayan pod sa ato ang traffic enforcer nga dunay bata nga minor de edad nga nagdagan nagukod sa maong bisikleta. So while diha ang atong personal sedan nakasinggit og tabang ang minor de edad, nakabantay ang atong enforcer, gipugngan ang nagsakay og bisikleta. Ang report sad nadawat sa ato ang kapulisan, suspect po dito sa ubang mga kawat sa bike. Oh. Bagong kwarta nga usa ka libo o gitawag nga 1,000 polymer banknote. Gikaragdang magamit sa Sugbog, Bohol, sumabot nga mga buwan. Ang naasoy kwarta dunay mas lig-on nga security features itandi sa kasamtangang usa ka libo ka pesos. Ana report. Mao kini ang bag-ong usa ka libo ka pesos nga gitawag og polymer banknote nga gihulagway sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga smarter, cleaner, and stronger. Dili mabasa, dali usab malimpyuhan ug labaw sa tanan adunay lig-on ug daghan nga mga security features nga dili makopya o mapike. Lakip nini ang polymer substrate nga mabatyagan ang kahumok sa surface nga adunay transparent areas. Aduna usay enhanced value panel, sampagita clear window, tactile dots, naay embossed prints ang tanang entry sa kwarta apil na ang perma sa presidente ug BSP governor. Samtang gigamit nila ang shadow thread, vertical clear window, metallic features ug anay embossed outline sa Flying Eagle nga makita nga nakaimprinta sa kwarta. The introduction of these polymer banknotes is part of the BSP's continuous improvement of the country's banknotes in line with global best practices. Bisan og dili mabasa ang polymer banknote apan dili kini mapilo ug dili usab mapaduol o masakit sa init. Busay kinahanglan nga ampingan kini apan ugaling adunay aksidente nga magumos o madanyos ang kwarta, mamahimo ra kining ilisdan sa BSP kung adunay balidong rason apan kung gituyo ang pagguba sa kwarta aduna usay tulubagon sa balaod. Emphasize gyud nato ang proper handling. Not only the polymer, but of course our banknotes and coins as well. We encourage, the BSP encourage na hindi talaga natin na siya pwedeng i-fold para mag-last talaga yung money ng 5 years. Ang pag-produce sa polymer banknote, ang pagsuway lang, una kung dawaton ba kinis publiko nga posibleng himuon nga sumaran o galing adunay laing kantidad sa kwarta nga himuon usab nga polymer. We are not planning demonetizing the paper banknote. Still, it coexists with the polymer. So we continue printing the two. Gikaragdang magamit sa Sugbog, Bohol ang 1,000 peso polymer banknote sa Oktubre karong tuiga. Adunay 850,000 kabuok o 850 million pesos ang gikaragdang ipacirculate sa Cebu ug Bohol. Samtang adunay 500 million pesos sa tibuok nasod. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Kini atong latest weather update Tuesday, July 5, 2022. Padayon natong gimonitor ang low pressure area naa na sa 330 kilometers sa silangan ng Juban, Sorsogon. Og less ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical depression in the next 2 to 3 days. Nakasubay kini sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaapekto sa may lalawigan sa Mindanao, Visayas ug sa Southern Luzon. Tungod ini ang tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw og keep safe everyone. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gikatakdang tigumon ni Cebu Governor Grant Garcia Magawani sa Kapitolyo
Mahitungod kini sa performance nila silang trabaho diin taod-taod na. Gawa matubang sa gobernador. Apan nasayon si Governor Garcia sa mga batasan sa trabaho sa mga trabahante. Aduna hinuoy mga outstanding ang performance nga dili magkwinta sa oras sa trabaho apan aduna usay tapulan nga magsige lang og papirma og overtime. Gani na ako mga na-regular sa posisyon nga dili na masayon-sayon sa pagsugo. Busa adunay mensahe ang gobernador kanila. Dako na magsweldo kibabo. Hasta gani ko, dako na kong sweldo taon. Kapalit na ko bagong sinina. I will tell them na level up na mo. Kay ay mo pagkauwaw. Make no mistake, there are outstanding employees, no? Nga dili magkwinta bitaw og oras. Napoy uban sige lang papirma og overtime. Pulos nagpositibo sa confirmatory test ang 7 ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall. Nga unang nagpositibo sa surprise drug test sa Milabayng Hunyo. 5 kanila nasutang migamit og shabu, samtang 2 ang nagpositibo sa marijuana. Ang maong mga kawani gitangtang na sa trabaho, samtang usa ka bakanting building ang gitan-aw karon sa close-up nga mamahimong kaugalingong drug rehabilitation center sa Dakbayan. Ato nininggi pang ingnan sa sila nga the mayor want you nga makatrabaho. Pero, under condition, mo-undergo taog programa. Ang tanas na pila ka buwan, and I told them, ng 4 months. Nitando raman. So, until now, nagpaabot lang po ta. Mo man sa sila nag-express interest. Voters registration sa Dakbayan sa Talisay alang sa barangay ug SK election gipahigayon sud sa mall aron makahimo pagrehistro og 500 ka mga botante matag adlaw. Sa report ni Femari Dumabo. Sugod sa unang adlaw gahapon, gipahigayon ang voters registration sa ikaduhang andana sa usa ka mall sa barangay Lawaan 1 sa Dakbayan sa Talisay. Batod ni Atty. Charis Faith Sohor, election officer sa Talisay City Comelec, nga nihangyo sila sa kagamhanan. Nga sa sud sa mall, ipahigayon ang registration. Inay sa naandang parking area gawa sa City Hall. Kiniaron mas hamugaway alang sa mga magparehistro. Tungod niini, masaligo ng Comelec nga makarehistro sila og 10,000 ka mga bag-ong botante. Nangita taong mas dako-dako nga venue kay makita man sa nato no nga kung diri manggod sa opisina kanang gamay ang lugar, then ang pagsulod sa mga tao kuan gyud kanang maka-affect sa kanang ubang mga opisina po, di ba nakita nato sa una nga taas kay linya nga to sa gawas, whereas kung dito sa Star Mall kaning hawan o niya naagi kalingkuran, dili mainitan ang mga tao. Gahapon o ganiyang buntag kapin sa 300 na ang nagparehistro. Pipila kanila kining mga senior citizens nga magtiayong balikbayan nga nag-edad og 78 anyos o 81 anyos. 27 katuig na silang wa kabutar. Aron magkuan ko nang makuha na ko ang kuan sa beneficiary sa kanang senior. Oh. Anong karon pa mamasag ka nagpa-rehistro balik na eh? Bag-o pa man may naabot mga 2 months. Tagasa ni kagikan na? Dire taga-Puok me. Gikan mi sa California. Gisugdan ang pagpangrehistro gahapon ug matapos sa Hulyo 23. Uba ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Baybay City sa Leyte, gisugdan na sa pagtukod ang mga balay alang sa mga nabiktima sa lapad nga landslide. Pipila ka buwan ang nakalabay. Kuha kini sa nagpadaan nga pagtukod sa mga housing units alang sa mga residenteng apektado. Ang relocation site nahimutang sa barangay Magkanhan, kamaoy gilang relocation site. Nagtinabangay ang lain-laing sektor alang sa katukuran sa mga panimay sama sa kasundaluhan, DPWH, BP, PNP ug uban pa. Kiniaron mapaspasan ang katukuran sa mga balay kakabalhinan sa mga residente. Sukad na hitabo ang landslide buwan sa Abril. Usa labing dakong apektado ang barangay Cantagnos nga halos nahurot ang tanang balay nga natabunan. Kasamtangan nga nanimuyo sa evacuation site sa Baybay Senior High School building ang katusan ka mga residenteng naapektuhan. Gihangop sa Comelec Mandawi ang kadasig sa mga botante nga magparehistro alang sa eleksyon.
Sa pagbukas pagbalik sa voter registration kagahapon, kapin 300 ka mga botante ang naakomodar sa ilang opisina. Daghan-daghan na kuno kini itandi sa naandan nilang marehistro nga 200 ka mga botante. Nang hinaot ang taga-COMELEC nga pahimuslan sa mga tao ang kahigayunan aron makarehistro alang sa barangay ug SK elections. Sa Mandawi City, giplano pa ang off-site mall registration. Apan gihan ay pa ang plano alang niini. Bukas ang registration hangtod sa Hulyo 23. Usually, man good sa ordinaryo lang gid ang mga adlaw, kundi sa deadline. Nara gid sa 200 or 250. Gahapon nakakiter mi og 341 sa mga voters. New registrants, kato mga nag-transfer, correction and reactivation. Sa nagpadayong NCAA Season 97 Women's Volleyball, human sa mainit nga panagtakos tali sa San Sebastian Lady Stags batok sa San Beda Lady Red Spikers, nalangkat sa Lady Stags ang kadaugan sulod sa 5 ka mga sets sa score nga 25-21, 23-25, 30-32, 25-23 o 15-13. Sa pagsugod pa lang sa duwa, dayag na ang kaagresibo sa duha ka volleyball teams. Nakuha sa Lady Stags ang unang mga set samtang midaog ang Lady Red Spikers sa ikaduhang set. Mas nahimong init ang sinukliay sa mga bola sa duha ka volleyball team sa pagbukas sa third set. Apan gisiguro sa San Sebastian Lady Stags na dili na makabawi ang Lady Red Spikers sa sunod nga mga sets. Mipatigbabaw ang maayong duwa sa rookie player nga si Kath Santos na nakahatag sa Lady Stags sa 24 points ug 22 attacks ug duha ka service aces. Usa ka call center agent ug usa ka 19 anyos nga lalaki ang nadakpan sa Talisay City Police sa duha ka managlahing buy-bust operation. Kapin sa 400,000 pesos nga balor sa gidiling drogas ang nasakmit gikan kanila. Unang nasikop ang 19 anyos nga si Arnold Silino, taga Manangados, Barangay Tabunok, kinsa nasakmitan ug mobalor sa 102,000 pesos nga balor sa gituho ang shabu. Nakuha usab gikan kang Silino ang dili lisensyadong armas ug mga bala. Sunod nga nasikop ang call center agent nga si Ronel Cabaron, 42 anyos nga taga Barangay Bulacau. Nasakmitan kini og 340,000 pesos nga balor sa ginadili nga drogas. Giila usab siya nga high value individual. Subay sa kasulugan sa ika-27 nga Police Community Relations Month, ang Lapu-Lapu City Police pahigayon usab kini og motorkada. Tinguha nini nga mulambo pa ang pagtambayayon sa kapulisan ug sa katilingban aron magpabilin ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Ang PCR Month celebration gituyo aron mapalikon pa ang pag-abag sa publiko sa kapulisan aron malikayan ang pagtumaw sa kriminalidad. Usa kuno ka city girl kaniadto apan wala niya damha nga manguma dihang milangyaw siya sa Canada. Ang iyang matag adlaw nga kasinatian isip usa ka mag-uma iyang gipakita pinaagi sa iyang mga vlogs. Ato siyang ilailahon pinagi sa report ni Mark Reggie Abelia. Gamit ang dakong traktor, wala pa numalingan ining usa ka sugbuan ng farmer vlogger nga atua karon sa Canada ang kakapoy ug karisgo sa iyang trabaho. Ang kugihan nga farmer vlogger sa video mao ang 5'2" tractor driver nga si Lizelle Alegre, 36 anyos, lumad nga taga Barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Giang ko ni Lizelle nga human mapakya sa una niyang kaminyoon na ila-ila niya ang iyang boyfriend karon kinsa nagtudlo kaniya sa pag-uma. Naglisod man siya sa unang duha ka buwan apan inanay niya kining nakatunan og nakaton ang paghangop niini. Pinaagi siya mga vlog, gusto niyang ipaabot sa mga Pinoy ang kamahinungdanon sa atong mga mag-uuma. Gusto na ko ipakita sa tanang tao sa Pilipinas nga there's nothing wrong if you are a farmer. Like dili nato siya dili nato iubos ang atong panglangtaw as a farmer. Gawas sa pag-uma, may sideline usab siya isip usa ka snow cleaner. Ang pagkakugihan ni Lizelle, nagpamatuod lang nga kitang mga Pinoy, walay atrasan nga trabaho nunot sa atong pagkamadiskartihon sa kinabuhi. Samtang, og mga adlaw, dongantang mahingangha sa daw sa mga picture nga painting, nining usa ka batan-on nga mipatok kayod sa mga netizen. Busa mga kapuso, ayo si Piata sa pagtan-aw matag alas 8 sa buntag sa inyong kapare sa pamahaw matag adlaw, ang GMA Regional TV Live. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Giabelia. Balitang Bisdak.
Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lukaw nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Misdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.